नमस्कार जय श्रीराम आज आमे पुणी एकाठी आइछे श्रीरामचरित मानसर एक गभीर आलोचना पाई। नमस्कार जय श्रीराम। आज आमे देखिवा गोस्वामी तुलसीदासंक रचित एही महान ग्रंथर बालकांडर सप्तम श्लोक। एइटा गीता प्रेस गोरखपुर संस्करणरू आमे नेइछु। हाँ, एई श्लोकटी बहुत महत्वपूर्ण कारण एथिरे तुलसीदास निजे तांक रचनार उद्देश्य आउ आधार विषय कहउचंती। ठीक आमे चेष्टा करिबा एहार अर्थकू एहार प्रासंगिकताकू भलो भाबरे बुझिबा पाई। आशा करूची श्रोता माने एहाकू पूरा सुनिबे जहा द्वारा कथाटा स्पष्ट हेबो। आज्ञा। आउ हाँ जदि एमिति आलोचना भलो लागुची तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबेनी। तेबे आसंतु प्रथमे श्लोकटिकू सुनिबा। मु पाठ करुछि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्रकिद नत्तोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। 7 बहुत सुंदर पाठ। धन्यवाद। तेबे ए श्लोकरे बहुत गुड़िए मुख्य शब्द अछि। प्रथम धाड़ी ही देखंतु नाना पुराण निगम आगम एसबुर अर्थ कौन? हाँ आज्ञा। वाना माने तो अनेक पुराण आमे जानिछे जेमती भागवत पुराण पद्म पुराण। निगम माने हेला वेद आउ आगम हेउछि शास्त्र जेमती तंत्र शास्त्र स्मृति शास्त्र इत्यादि। अच्छा तापर अछि सम्मतम। हाँ सम्मतम माने जहा ए समस्तंक द्वारा स्वीकृत बा मान्य। यत माने जहा। तेबे प्रथम धाड़ीर मोटामोटी अर्थ हेला जो कथा बा तत्व अनेक पुराण वेद एवं शास्त्र द्वारा सम्मत। एकदम ठीक। तापरे द्वितीय धाड़ी रे अछि रामायणे निगदितम। निगदितम माने वर्णित बा कुहा जाइछि। एठी रामायण माने वाल्मीकि रामायण को बुझाउछि ना? मुख्यतः हाँ वाल्मीकि रामायण तो आदि काव्य किंतु से आगुकु क्वचित अन्यतोपि भी कहउचंती। क्वचित माने क्योंठी क्योंठी अन्यतो अपि माने अन्य स्थानरु मध्य। ओहो तेबे केवल वाल्मीकि रामायण नुहे अन्य सूत्ररु भी से नहीं छंती। आज्ञा जेमती काकभूषुंडी उपाख्यान हो बा अध्यात्म रामायण किंबा अन्य पुराण रे थिबा राम कथा से सबुकु से संकलित करिछंती। अच्छा एबे तृतीय धाड़ी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। एही स्वांत सुखाय शब्दटा बहुत गुरुत्वपूर्ण लागुची मते। निश्चय। स्व माने निजर अंतः माने अंतर बा हृदय आउ सुखाय माने सुख पाई। तेणु स्वांत सुखायर अर्थ हेला निज अंतरर सुख पाई। तुलसीदास निज सुख पाई एही रघुनाथ गाथा माने श्रीरामंको कथा को। हाँ श्रीरामंको कथा को से रचना करुछंती आउ शेष धाड़ी रे कहउछंती केमिति करुछंती भाषा निबंध मति मंजुलातनोति। भाषा निबंध माने स्थानीय भाषा रे रचना ना सेई समयर अवधि भाषा। आज्ञा ठीक। संस्कृत रे नुहे लोकंक भाषा रे आउ अति मंजुलम माने अत्यंत सुंदर भावरे आतनोति माने विस्तार करुछंती बा रचना करुछंती। वाह तेबे पूरा श्लोकर सरल अर्थटा कोन हैला? देखंतु तुलसीदास कहउछंती जे जेउ राम कथा अनेक पुराण वेद आगम द्वारा स्वीकृत जहा वाल्मीकि रामायण रे एवं अन्यान्य ग्रंथ रे भी वर्णित अछि सेही रघुनाथंक गाथा को तुलसी निज अंतरर सुख पाई अत्यंत सुंदर भावरे लोकभाषा रे अवधि रे रचना करुछंती। एथिरो तुलसीदासंक विम्रता स्पष्ट जणा पडुछि। से कहउनाहंती जे मु किछि नुआ कहूछि। हाँ आज्ञा एहा तांकर महानता। से निजको केवल एक माध्यम भाबुछंती जी पूर्वरु थिबा ज्ञान को साधारण लोकंक पाखरे पहुंचाउछंती। किंतु एहा केवल विनम्रता नुहे। आउ कोन? देखंतु जेतेबेले से नाना पुराण निगम आगम कहउछंती से एक प्रकार निज कृति को एक बृहत्तर वैदिक एवं शास्त्रीय परंपरा सह जोड़ी दउछंती। माने एहार शास्त्रीय भित्तिभूमि को सुदृढ़ करुछंती। एकदम से देखै दउछंती जे तांक कथा मनगला नुहे एहा सर्वशास्त्र सम्मत। श्रीरामंक कथा तांकर तत्व वेदठु आरंभ करी पुराण आगम सबुठी अछि। एवं रामायणे निगदितम सह कोचिदन्य तोपि जोड़ी से देखाउछंती जे से केते विस्तृत भाव अध्ययन करिछंती। हाँ तांकर गवेषणार परिसर केते व्यापक थिला ताहा एठिरु जणा पड़े। से केवल गोटिए सूत्र उपरे निर्भरशील नथिले। अच्छा एबे आसीबा सेही स्वांत सुखाय कथा को। जदि से निज सुख पाई लेखुथिले
ତେବେ ପୁଣି ଭାଷା ନିବନ୍ଧ କାହିଁକି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ କି? ନା, ଆଦୌ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦିଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ପୂଜା ହେଉ, ଜପ ହେଉ ବା କୀର୍ତ୍ତନ, ତାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧକର ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ। ସ୍ୱାନ୍ତ ସୁଖାୟ ସେୟା। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ରାମକଥା ଲେଖିବା, ଗାଇବା ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଭକ୍ତି ଭାବ ହୃଦୟରୁ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାର ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଭାଷା ନିବନ୍ଧ ହେଉଛି ସେଇଟା ବାଣ୍ଟିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ୍। ସେହି ଆତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେହି ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଷା ଅବଧିକୁ ବାଛିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସେହି ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଆଉ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଅତି ମଞ୍ଜୁଲମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କେବଳ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର, ସରସ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଭକ୍ତିରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଭାବ ବି ଥାଏ, ରସ ବି ଥାଏ। ସେହି କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ସରଳତା ହିଁ ରାମଚରିତମାନସକୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଥିଲା, ଲୋକଭାଷାରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଭଳି ଥିଲା। ଏହା ତ ଲୋକଭାଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲା ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଏହା ଲୋକଭାଷାରେ ରଚନାକୁ ବୈଧତା ଦେଲା। ତୁଳସୀଦାସ ଏକ ସେତୁ ଭଳି କାମ କଲେ। ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାଷାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ସନ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ନା? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ବିନମ୍ରତା। ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ନ ଭାବି ପରମ୍ପରାର ବାହକ ଭାବିବା। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ଠିକ୍। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଭକ୍ତିର ଆତ୍ମିକ ଦିଗ। ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ସ୍ୱାନ୍ତଃ ସୁଖାୟ, ନିଜ ଅନ୍ତରର ଆନନ୍ଦ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ବା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଏବଂ କେତେ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏଥି ଅଛି। ତୁଳସୀଦାସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହିଁ ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଥାଏ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପୁରା ରାମଚରିତମାନସର ମୂଳଦୁଆ ଭଳି। ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବା ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତି ତୁଳସୀଦାସ ସେ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅତି ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ସମୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାନ୍ତଃ ସୁଖାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆଜି ବି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବାଳକାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୋହା ବା ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।